बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज है, लेकिन कुछ लोग नमाज को इस तरह अदा करते हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल को ठेस लगती है। एक शिया लड़की ने जब बरहन्ना होकर नमाज पढ़ी तो उसके साथ ऐसा क्या मौजा हुआ। अल्लाह अकबर, जिसने दुनिया भर के मुसलमानों को रोने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा जब एक अंग्रेज औरत सऊदी अरब की मस्जिद में जाकर नाजीबा हरकत करने लगी। मस्जिद में मौजूद सऊदी ने उसके साथ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो पूरी रात सो न सकी। बनी इसराइल की एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई, अर्ज करने लगी, मुझसे एक गुनाह हुआ है, मैंने उस गुनाह की तौबा भी कर ली, मगर आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मेरी तौबा को कबूल कर ले, अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से पूछा, तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है, ऐसी कौन सी खता की है जिसकी तौबा करवाने के लिए इतनी दूर से आई। कहने लगी, ऐ मूसा, मैंने एक आदमी से बदकारी की, मैंने उसे मुंह काला किया, मैं हामला हो गई, मुझे एक बच्चा पैदा हुआ, मैंने अपने गुनाह को छुपाने के लिए उस बच्चे को ज़िबा कर दिया, कत्ल करने के बाद मैंने उस बच्चे को दफन कर दिया ताकि किसी को इस राज का पता न चले, लिहाजा ऐ अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना इस औरत ने ज़िना किया, फिर बच्चा पैदा हुआ, फिर इसने उस बच्चे को कत्ल किया। मूसा अलैहिस्सलाम इस औरत की बातें सुनकर गुस्से में आ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जोर से कहने लगे, तू यहाँ से दफा हो जा, तुमने एक मासूम बच्चे की जान ली है, कहीं अल्लाह हमसे नाराज ना हो जाए, आसमान से आग आए और हम सबको जलाकर राख कर दे। ये औरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा देखकर वहां से उठी और टूटे हुए दिल के साथ घर की जानिब चल पड़ी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन आसमान से आए, कहने लगे, अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, तूने तौबा करने वाली औरत का दिल क्यों तोड़ा? क्या तूने उस औरत से ज्यादा गुनाह करने वाला कोई नहीं देखा? मूसा अलैहिस्सलाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछने लगे, क्या उस औरत से भी ज्यादा गुनाह करने वाला कोई इस दुनिया में है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, वो आदमी उस औरत से भी ज्यादा गुनाहगार है जो जानबूझकर नमाज को छोड़ता है। एक सऊदी लड़के की एक अमेरिकी खातून से दोस्ती हो गई। ये सऊदी अरब की सैर करने के लिए रियाज आई। एक दिन ये खातून रियाज में मौजूद बता की मार्केट गई। इसने देखा मस्जिद से अजान की आवाज आई, तमाम लोग अपना कारोबार छोड़कर मस्जिद की जानिब चल पड़े। इस खातून ने सऊदी लड़के से पूछा, ये लोग अपना कारोबार छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? सऊदी लड़के ने कहा, अब ये लोग अल्लाह की इबादत करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला 5 दफा नमाज के लिए बुलाता है और ये तमाम लोग सब कुछ अल्लाह के हवाले करके मस्जिद की जानिब चल पड़ते हैं। इस खातून ने कहा, ये लोग नमाज में मशगूल हैं, किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रहे। इस लड़की को अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। वो कहने लगी, ये कैसे हो सकता है कि कोई भी चीज इनकी तवज्जो ना हटा सके? अगर तुम मुझे इजाजत दो, मैं इनकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कर सकती हूँ। सऊदी लड़के ने मना कर दिया, मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकता। लड़की इस बात की परवाह किए बगैर कि मुझे ऐसा फेल करने पर सख्त सजा भी हो सकती है, चनाचे ये मस्जिद में जाकर नमाजियों की सफों के आगे से गुजरने लगी। ये काफी देर तक ऐसा करती रही, मगर ये देखकर हैरान रह गई, किसी ने इसकी तरफ तवज्जो न दी। तमाम नमाजी अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, हत्ता कि यह खातून चौंक गई, ऐसा कैसे मुमकिन है मुझ जैसी हसीन लड़की इनके सामने हो, मगर ये अल्लाह की इबादत करने वाले किसी की तरफ आंख उठाकर भी ना देखें। ये लोग अपनी खुदा की इस तरह इबादत कर रहे हैं जैसे खुदा इनके सामने बैठा हो, ये लोग उस खुदा को देख रहे हों। ये लड़की फिर एक साइड पर खड़ी होकर ये तमाम बातें सोचने लगी। नमाज खत्म होने के बाद ये इमाम साहब के पास गई, कहने लगी, मैंने आप लोगों को देखा, आप दुनिया से बेपरवाह होकर किस तरह अल्लाह की इबादत करते हो, तो आपको अपने अल्लाह के अलावा कुछ याद नहीं रहता। इमाम साहब ने कहा, जो इबादत तुमने देखी से नमाज बोलते हैं, ये दिन में 5 दफा मुसलमानों पर फर्ज है। कब्र में पहला सवाल नमाज का होगा। हमारे नबी ने कहा, मुसलमान और काफिर के दरमियान नमाज फर्क करती है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो कल क़यामत को अल्लाह के आगे सजदा नहीं कर सकेंगे। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते कल क़यामत को फरिश्ते घसीटते हुए उन्हें जहन्नम में ले जाएंगे। इन नमाजियों के दिल में इन तमाम बातों का डर खौफ था। यही वजह है लोगों ने किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा।
یہ خاتون جیسے جیسے امام صاحب کی باتیں سن رہی تھی اس کے دل میں ویسے ہی ایمان کی روشنی داخل ہو رہی تھی۔ پھر یہ لڑکی کہنے لگی کیا میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا میرا رب مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ امام صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ بندے سے اس قدر محبت کرتا ہے، وہ بندے کی نافرمانیوں پر اسے پکڑتا نہیں بلکہ وہ بندے کا انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے۔ کوئی جتنا بڑا اللہ کا نافرمان ہو اللہ تعالیٰ دنیا میں سے سزا نہیں دیتا۔ ایسا اللہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ بندے سے محبت کرتا ہے۔ ہر نافرمان کے دل میں یہ بات ضرور آتی ہے اسے اس اللہ کی جانب واپس جانا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ امام صاحب نے لڑکی کو کہا ایک ماں اپنے بچے سے کس قدر پیار کرتی ہے، وہ اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اسے ذرا سی چوٹ لگتی ہے وہ بھاگ کر اپنے بچے کے پاس پہنچ کر اسے گلے سے لگا لیتی ہے۔ جب وہ بچہ ماں کے گلے سے لگتا ہے اسے وہ سکون ملتا ہے کہ وہ اپنی چوٹ اور تکلیف کو بھول جاتا ہے، لیکن رب کی محبت تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ امام صاحب کی باتیں عورت کے دل میں خنجر کی طرح لگیں۔ وہ سیدھی ہوٹل گئی، اس نے لیپ ٹاپ آن کیا، اسلام کے بارے میں سرچ کرنا شروع کر دی۔ اس نے نماز کے بارے میں سرچ کیا مسلمان نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ اس نے نماز کے بارے میں وہی باتیں پڑھی جو مولوی صاحب نے بتائی تھیں۔ اس خاتون کا دل بے چین تھا، اس نے قرآن پاک کو اوپن کیا، سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی۔ اس عورت نے جب یہ پڑھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا نہیں جن پر تو غصے ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ خواتین و حضرات یہ پڑھنا تھا، یہ عورت داڑھیں مار مار کر رونے لگی۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد یہ عورت مسجد میں گئی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ یہ عورت شیطانی سوچ لے کر مسجد میں گئی مگر یہ اللہ کے گھر سے کیا لے کر آئی۔ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو ایک عورت کس طرح کا لباس پہن کر نماز پڑھ رہی ہے۔ اس عورت کے لباس کو دیکھ کر غیر مسلمانوں کے بارے میں کیا تصور کرتے ہوں گے۔ پوری دنیا میں سب سے حیا والی اور باپردہ عورتیں مسلمانوں کی ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو اپنے بچوں کا خیال رکھنے والی اور خامد کی تابع دار ہوتی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ آج ہمارے معاشرے میں فیشن کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ ہمارے بچوں کو نماز روزے کا نہیں پتا مگر ہر فلمی ایکٹریس کا ضرور پتا ہوگا۔ ہم لوگ یہ بھی تصور نہ کریں کل یہی بچے ہماری قبروں پر آ کر فاتحہ خوانی کریں گے، بلکہ یہی بچے ساری رات بے حیائی دیکھتے ہیں جس کا خمیزہ بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا۔